कौन पाठ दिया कौन पाठ दिया सब क्लास का पाठ दिया कौन दिया इतिहास पढ़िया ଆଉ ପଢାନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ କଣ ମ୍ୟାଡାମ ପଢାନ୍ତୁ ସିଲାବସ ପଛ ରହିଲା ପଛ ଗଲା ସିଲାବସ ଆଗେଇଛି 3 ମାସ ଭିତରେ ମାସ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଯୋଟା ପଢା ସେଟା ପଢା କୋଡା ପିଙ୍ଗଳା ଅଫିସର ଇତିହାସ ଏତେ ବଡ ଚାପ୍ଟର ସେଇଟା କିଛି ଇତିହାସ ପଢା Yes, पढ़ा पचरा হবে তারপরে দিয়ে পড়া সিরি আসছিল ପୂର୍ବରୁ କୋଉ କଥା ହେଇଥିଲା ତିନିଟା ତମର ତିନିଟା କ୍ଲାସରେ ଇତିହାସ ସରିବ ତିନିଟା କ୍ଲାସ ଇତିହାସ କଣ ଅଛି ଇତିହାସ ପଢିନା ଅତୀତର କଥା ଯୋଉ ପାଇଁ ଇତିହାସ ସଇଲା ଇତିହାସ ବିଷୟ ସଇଲା হবে এই সব বহি বন্ধ কর ବନ୍ଧ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସିଏ କହିବ ହାତ ଟେକିବ ବନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ସେ ଲାଷ୍ଟ ଧାଡି କହୁ देखो ताको नउजन तमु पचारिबा बन्ध देशरे दर्पण तळ तम लास्ट धाडि किए कहि परिबो मना कर दउछन से हम कहि परिबो आई जो कुआडे कुआडे आई ये थोर पढ़ा हम थरे पढ़ा सरी की द्वितीय थर पढ़ एई थरे कहत हमर पढ़ा पचारो ना सिलेबस खाली साथ देले कोन मुंडेरे सिना थिले हबो सिलेबस 2 मास रे कंप्लीट हे जिवो नो मुंडेरे पछिया दरकार अवस्था 12 बजिबा आखि देखाइबा कौन आकट करिया डरे आखि लाखी जीवा तमे कुह आखि लाखी जीवा कौन ला एई आपना सिंहरे माटी ताडी हमनी तो हेबे पे आश्चर्य जे माने आखि लाखी गोटे जिंस को देखि ना आश्चर्य आपना सिंहरे माटी ताडीबा एई साडू कोन तो को आपना सिंहरे माटी ताडिया माने तमे निजे ना तमे निजे पाठ पढी एग्जाम दे क्वालिफाई कर माने का ऊपर निर्भर कर माने आत्मनिर्भर जमा जमा तमे ता पूर्व क्लास आस्थिलडी आलू फळो फळो महादेव बाहरिबा को
कहि परिबनी पूरा खुशी दिया को तुम कहि परिबनी घरे पाठ पढुन त मना करथिली जे न पाठ पढियो से ओडिया क्लास को आसुनी हां मना करथिली माने जेते क्लास मु को तुम टोटली आसनो सांग मन ठार बुझिलनी कौन पढ़ाई कौन मैडम पाठ देइछन्ती एडा पूर्वरु थरे पचरा हेची आसा एते लेट को होउछ तमन ए जगह अछि बस ए जण बस से एडजस्ट कर देबे हो बस तांका पाख आपण सिंगरे मागी देबे कहि परिबनी तमको तो आसलानी तुम तांको को नउछ हां को ना खाली मैडम खाली पढ़ाई दिया हम सिलेबस सर जाऊ पंडित हो जीवन में आ नहीं हां तांको पाख सामान्य प्रकार गया करी ओइटा से मझी कहलो ओइठा पत्र चाटिबा रूढ़ीर अर्थ तमे को तांको पाख ठिया हुआ तांको पाख कोन पूर्व क्लास आसी नथिलो ना सुनि नथिलो अरे पढ़ा सइलानी एटा के कहि परिबो तमे को इंद्र चंद्र न मानिबा लास्ट धाडी को कई कहि परिबनी लास्ट जो काहे की ताले सब बाहर पळा जो माने पाठ पढी के आसीबनी से माने मो क्लास रे रहबनी काहे की आसो क्लास कोना कछि मो क्लास सुनी न पाठ पढले 2 मास 3 मास हेलानी गोटिए पाठ पचरा हाउची के कहि परिबो उषुना धान गजा हेबा ते लास्ट को कपाळ फाटिबा कोन अछि रूढी रे कहि करूनो तमे को हम पछु तमे को कपाळ फाटिबा ताका आग हां हां कळा कन्या बुलाइबा लास्ट कहिलो तांगा बाको तांगा बाको तांगा बाको कुहुडी पहरिबा जो माने टिके पाठ पढु न त मन लाज लागुनी हसी की ठिया हो हसी बसी पड़ू हाँ एति विषय गुड़ा पढ़ाई सेति विषय जदि रिवीजन करी जमा पढ़ा सइलानी पाठ जदि आउती खाली हमर सिलेबस केंती आगु आगु जीवो किंतु पाठ किछ मुंडे तो बेटा धरा हबो पाठ कम मास रहिला त हाते रे खाली खाली मैडम हमर सिलेबस पाठ पढ़ा सेमिति कले हेई पारिबो नाही बुझलो
गोटे एग्जाम आपण ओडिया एग्जाम तमर किछि हेइछि गोटे 1.5 मास केमी आदाय करा हबो ता बाहर करा हबो हैना क्लासरूम रे बेत धरा पुनी मैडम रूढ़ी कहबो ना कि आउरी अछि लाज फाज लागुछि ना लागुनी ओडिया ओडिया रे जदि हम एया करि फालतू हां मैडम रूढ़ी कहि केही कहि पुनी थरे पढ़ा सइलानी थरे पचरा सइलानी हां ग्रामर सब दिन पचरा होछि माने 93 ହେଲା ନାଇଁ इंग्लिश रे भाबनी जे तमे स्कोर कर तो पिला सब जाक कम दिन इंग्लिश ठीक है ये भाबु छ हमें 80% 90% लोग प्रति आस्था सारी ये दिना सबे कम तळु देलो ଅଧ ଯାଇତେ ଦୋଳି ଖେଳିଛ ପାଠ ବି ତମେ ବସେଇ ଦେଇକି ପୁରା ପୋଡ ପିଠା 10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପଢୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଏଥର ଏ 5 ବର୍ଷ ପୁରା ମାଟ ମାନେ ନ ମାନି ବୋଲି ମତେ ଡାକି ସେକି ହଁ ମାଡ ତ ନିହାତି ମନ ଖାଲି ଖାଇ କି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ କଥା ରହିଥା ଆଉ କିଛି ମାନେ କ୍ଲାସ କୁ ଆସୁ ଆସୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ପଢାନ୍ତୁ ଆମ ସିଲାବସ ସରିବ ଆଉ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡର ଏ ମାଉସୀ ଲାଷ୍ଟ ଧାଡି ପିଲା ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବୁ ଲାଷ୍ଟ ଧାଡି ପିଲା ତୁ କୋଉ ନାଇଲୁ ପୁରା ପଢେଇ ଯେତିକି ସେ ପଢେଇଛି ପଚାରିଲେ ତମେ ସବୁ କହିପାରିବ କଣ ଆନ୍ସର ମାନେ ଦଉଛୁ ନା ନାଇଁ ଅଫିସ ରେ ତା ଶଶୁର ଘରକୁ ଆସିବି ତା ମେସେଜ କରିଥାଏ ନାଇଁ କୁହୁଡି ପହଁରିବା ସେ ଲାଷ୍ଟ ଧାଡି ପିଲା କୁହୁଡି ପହଁରିବା ତାଙ୍କ ପାଖ କୁହୁଡି ପହଁରିବାରେ କଣ ଅଛି ରୁଢିରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ପିଲା ହାତରେ ଯିବ ବହି ଦେଖିଦେଲ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦବା ବସ कोई मछली ना तो हको ଟିକେରେ ବାଧା ଖିଅ କାଢିବା ସେ ଲାଷ୍ଟ କହିଲ ଖିଅ କାଢିବା ତାଙ୍କ ପାଖ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବା ହାତ ଟେକନ ପଚାରିବୁ ପୁଅ ଲାଷ୍ଟ ଲୁଚାଇବା ବସ ଚଷୁ କୁଟିବା ଚଷୁ କୁଟିବା କହିଲ ତମେ ଚିତା କାଟିବା ସେ जो लास्ट को चिता काटिबा आसीबनी ताको पाखो हकी दवा अवस्था छाती को पत्थर करिबा गिरारू सिरा काढिबा
କୁହ। ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ ଦବା। ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ ଦବା। ସବୁ ତଳୁକୁ ମୁହଁ କରି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତଳକୁ ଯିଏ ମୁହଁ କରି ବସିଛ ଠିଆ ହବ କୁହ। ତମକୁ କହୁଛି ଛାଡୁ କହୁନ ତ ଠିଆ ହବ କୁହ। ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ ଦେବା। ସାଙ୍ଗ ପାଖ ନାକ ଟେକିବା। କହିଲ ସବୁ ପୁଣି ପଚାରନି। ବାମନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢେଇବା। ତମେ କହିଲ ବିରାଡି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା। ତମାନେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢୁଛ ତମକୁ ଖାଲି କପି ଦରକାର ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଆଉ ତମ କପାଳକୁ ସାର୍ ଖାଲି ଆସି କହିବେ ପିଲାମାନେ ଯାହା କପି ଆଣିଛ ପକେଇକି ଲେଖ ନା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବେଇବା। କୁହ। ଖାଉ ଚାଲ ପଢିବା। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା। କହିଲ ସାବଧାନତା ସହିତ ଚାଲିବ। ପିଲାମାନେ ସବୁ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ପଢା ହେଇଛି ତମାନେ ଜାଣିଛ କିଛି ମନ ନାହିଁ। ମନେ ଅଛି ଆଁ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବ। ଆଁ ଯୋଉ ଚାରିଟା ବିଷୟ ପଢା ହେଇଛି ମୁଁ ପଚାରିବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିପାରିବ। ହଉ ତୁ ବହି ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ପଚାରେ। ଆଜି ପଢେଇବିନି ଖାଲି ପଚାରିବି। ଖାଲି ପଚାରିବି। କାଇଁ ପଢେଇବି ଆଉ ତମମାନେ ତ ମନେ ରଖୁ କାଇଁ ପଢେଇବି। ଏଇ ସବୁ ବହି ବନ୍ଦ କର ଯେତିକି ବିଷୟ ପଢା ହେଇଛି ମୁଁ ପଚାରିବି ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କର। ବଡପଣ କବିତାର କବି କି ହାତ ଟେକିବ ବହି ସବୁ ବନ୍ଦ। ବଡପଣ କବିତାର କବି କିଏ? କୁହ ଲାଷ୍ଟ କୁହ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ଲେଖା କୁହ ଦିଦିଟା କହିବ କୁହ। ଆଉ ଏତିକି ପିଲା କହିପାରିବ। କୁହ ତମେ ଦିଟା କୁହ। ଯଯାତିକେଶରୀ ଚିଲିକା। ଯଯାତିକେଶରୀ ଚିଲିକା ତାପରେ ନନ୍ଦିକେଶରୀ। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ କୁହ। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ। ସେ ହଉ କିଏ ମନେ ରଖିଛ କେତିକିଟା ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ସିଏ ଯାହା କଲେ ସେଇଆକୁ ବି କୁହ। ବସ ବସ ବସ। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଲେଖା। ଆଉ କିଏ? କଣ କହିଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଲ କହୁନ ଠିଆ ହେଇକି। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦିଟା ଲେଖା କୁହ। ହଁ। ହଉ ବସ। ବଡପଣ କବିତା ଲେଖକଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି? ହାତ ଟେକ। ହାତ ଟେକ କେହି କାହାକୁ କୁହନା ହାତ ଟେକ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖ କେତେ ପିଲାରୁ କେତିକି ପିଲା ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲ ମଝି ହଁ ତମେ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ?
आस्ते आस्ते हाथ टेका कम किए थिले कुह उत्कलर गजनी कवि समय रे राजा और प्रजा संपर्क किपरि थिला लास्ट ओके ये करते मझे मझे तो न पजाले ना पढ़ियानी यही तो पढ़ू ना 10 जन खंडे बोधे हाईएस्ट पढ़ुछ सभ्य जमीदार लेखक किए सभ्य जमीदार लेखक किए लेखा गल्प गल्प उपन्यास गल्प तांगर केतेटा गल्प थिला कहिथिली हां 20टा गल्प मन अछि ना मन नै हां जेतले पढाइथिली जेतले डाकिली माने कहिली मते केही कहलेनी कि मैडम हम लिखि दऊ केही सेरा को बलराम बाबूंकर घर कोउठी थिला से कहा को कलिकता नै कि जाइथिले को कलिकता आमदानी माल मध्यरे किए प्रधान थिला को देवी ओछा किए देवी ओछा किए ओछा कहा को पड़ देवी ओछा किए अवधाने कुसंस्कार विवर्तिनी सभार अधिवेशन केउ दिन होतिला नाई मंगलवार नारी विवर्तिनी शनिवार होती एंदी टिके टिके रे क्वेश्चन भूले हेई कोन पंडित हो गला सब गप आरंभ हो गला राज्य लागुनी कोमटी और गपुटो क्लास रे गोटाई क्वेश्चन ना उत्तर दे ना सेथिरे गप चला गंगा लाभ बोइले कोन बुझी केई महादर को हाथ टिकले जम्मार पाठ पढुना खाली बुलिया काउछ हां गोपाल केउ स्कूल रे पाठ पढिला कलिकता रे एंड्रू एकेडमी मोर मन अछि मु तो मन कि कहां भाई पैसा लिखिबी एई खानदानी को विश्वासी कोइली किए राधिना पति आउ कोन पढाइतिला आउ को विषय पढाइतिला ताकू टिके पंचायती तापरे नाकू तो मन को गुण तो इतिहास किछि मन नै मने बंदीर विरोध लेखक किए तुम घर को देले हमरा किछ होबा जा तुम ए घंटा रे पंडित हो पंडित ना पुनी घरे पढिले पुनी महा पंडित हो जीवन कि एडा भलो कथा सब गोपबंधु घर लेखा किए कहि परिबो हाथ डाको किए कहि परिबो लेखा गोपबंधु घर प्रथम जो चतुर पड़ पड़िया देखुना आसीबनी ऑन नाइट हुआ हवा सा दीटा कहलो धन्यवाद हां गो हां आउ किए हुआ सत्यवादी पत्रिका और समाज पत्रिका तमे हुआ
ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ନଚିକେତା। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବନି? କଣ କହିବି, କଣ ପଢେଇବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପଢେଇବାକୁ। ତାହେଲେ ମୋର ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ତମ ପଢେଇବାର ବୁଝେଇବାର। ଆଁ ମୋ ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ପଢନ୍ତ, ମ୍ୟାଡାମ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପଢଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ପଢୁ। କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ? ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲାଣି 90 ଉପରେ ରଖିବ ଏମଆଇଏଲ ଏମିତି ପାଠ ପଢିଲେ। ତମେ କେମିତି 90 ଉପରେ ରଖିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମମାନେ ଚିନ୍ତା କର। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗ୍ରାମାର ପଚାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାର ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଅଧଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ ବି ଯଦି ଦେଖିଦବ ଖାଲି ରୁଢିଟା ଖାଲି ପଢିବ, ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ସବୁଦିନ ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖାଲି ପଢିବ। ସେତିକ ବି ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ମୃଦୁ ସମୀରଣକୁ ବସାଉଛି। କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷାରେ ମାତ୍ର ଅପସନ ବାଲା ଆସିବ 5 ମାର୍କ, ଆଉ ଅପସନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅପସନ ଉପରେ ସେ 5 ମାର୍କ ଭରସା କର। ଅପସନ ଦେଇଛି ପତି ପତ୍ନୀର କଳହ, ପ୍ରେମର ଅସ୍ପଷ୍ଟଗିରି, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମିଳନ, ପ୍ରେମିକର ଭର୍ସନା। କୁହ, ସବୁ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୁହ କୁହ। ପ୍ରଣୟ ପିଉଷରେ କଣ ମିଶିଛି? ଦେଖୁନ ଫାଷ୍ଟ ପଢା ହେଇଥିଲା, କେହି ହାତ ଟେକୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ପଢେଇବି ନା କଣ? ପିଲା ଏଗୁଡା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କିଏ ହାତ ଦେଇଛି ପଛରେ କହିଲ? କବିଙ୍କ ତାପିତ ଅନ୍ତରରେ କିପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିବ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି? କିପରି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିବ? କିପରି? ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ନାଇଁ? ତମର ପରୀକ୍ଷା ରହିଥିବ ଯୋଉ 220 ହେଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଥିବ 220, ତମେ 3rd ଡିଭିଜନ ପାଇଲେ ବି ତମ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି, କାରଣ ତମ ସାଙ୍ଗର ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ଯଦି 2nd କ୍ଲାସ ପାଇଯାଇଥିବ, ସେଇଠି ତ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଉ ନା। ସତରେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିବ। ତମର କମନ ଥିବ, ତମର କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ହବନି। ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଫେଲ ହେଇଥିବ, ତା ପାଇଁ ତମର ଅଧିକ ହବ। ଯାହା ହଉ ସେ ଫେଲ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ଯମଦୂତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବହି ଆଡେଇକି ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲ ବହି ଆଡଉଥିଲ, କୁହ ଯମଦୂତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଆଁ ଏ ସିପାଇ। ବସ। ଆଉ କୋଉଠି ପଢା ହେଇଛି? କଳା ରବିଦାସ। 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କେତେ ଜଣଙ୍କର କଣ ମନ ଅଛି। ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର ଲେଖକ କିଏ? କୁହ କୁହ। ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ଅଛି ଆଉ। ରାଧା ମୋହନ ନାୟକ ଲେଖା କୁହ। ହଉ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଆଉ କିଏ କହିବ? ତମେ କୁହ, କହୁନ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର କଣ ପଢିନ? କହୁନ। ବସ, 2 ଜଣ ବସ। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ତମେ ହାତ ଟେକିଛ, କୁହ। କହୁନ, ପଛକୁ କଣ ନଉଛ? ହଁ ହଁ କୁହ। ଆଉ କିଏ? ପାଠ ପଢା ଦେଖିକି
एटा क्वेश्चन पचारे तापरे पिंगला किए एबे तो पढ़ाई की पिंगला किए हाथ टेक देखी केते पिला मन पिंगला किए क्या से लास्ट कहलो पिंगला केउ राज्यर जो 12 बुझुला को तमे को हां मुक्ता केउंटी फळे मुक्ता केउंटी फळे हातरे उठलो को तमे को प्रेमर सन्यासिनी बोली कवि काहा को कहिसंती पिंगला आ केउ दीप जालिब नै बोली कहि जाय सेठी थाओ चल हम इतिहास पढ़िबा एन सब पाठ पढुछ निजे निजे जानि दियो तमर को विषय हाउ कि हाउ ए को हला को हला को इतिहास प्रबंध नहीं कवि किए विश्वनाथकर 1864 मसीह जन्मग्रहण करथिले बाकी विश्वनाथकर ओडिया साहित्यर जने बलिष्ठ सारस्वत प्रतिभा एई पाटी चुप कर जति की तो पढिछ तो पंडित हो जाइछ ए विषयटा टे कष्ट विषयटा मन ध्यान दे सुन से जने सफल संपादक प्राबंधिक सारस्वत संगठन समाज संस्कारक देश सेवक और उच्चकोटीर गद्य लेखक ओडिया साहित्यर विकास रे तांकर भूमिका होची गुरुत्वपूर्ण विविध प्रबंध तांकर उल्लेखयोग्य प्रबंध संकलन प्रबंध पिला माने प्रबंध और प्रबंध संकलन भीतर एक तफात जानछ कि धरा जो गोटे देख धरा जो दरबार गोटे काव्य हैला सेटा होची कोन ना दरबार होची गोटे काव्य संकलन जा मध्य रे अनेक गुडी सब कविता थाए जो प्रबंध दिए अनेक गुडी प्रबंध सब छोट छोट प्रबंध थाए ताको प्रबंध संकलन कह जाय से विश्वनाथकर गोटे प्रबंध अछि विविध प्रबंध ताधरे केतेटा ना 20टा प्रबंध अछि हैला विश्वनाथकर द्वारा लिखित प्रबंध साहित्य और जीवन साहित्य और चर्चा साहित्य और समालोचना अनधिकार चर्चा भाषा चर्चा स्वाधीन चिंता अनंत प्रेम साहित्य महास्रोत आउरी तंगर अछि 20टा ये सब कोथरे अछि ना विविध प्रबंधर भीतर अछि प्राबंधिक उक्त प्रबंध रे ओडिया साहित्यर समकालीन सामाजिक व्यवस्था और अवस्था को आलोचना करबा सहित रक्षणशीलता विरुद्ध रे विद्रोह करचंदी इतिहास प्रबंध विविध प्रबंधरो संग्रहित होइछ एटा मन रखियो एटा इंपोर्टेंट इतिहास प्रबंध कोथरु आसीछ विविध प्रबंध हैला विश्वनाथकर ओडिशार प्राचीन सारस्वत प्रतिष्ठा उत्कल साहित्य समाजर थिले कोन संपादक एटारे भी तळे गारामर एटा भी तमर इंपोर्टेंट माने जो थरे देखो सब पिला माने तो कवि परिचय रे कवि लिखिबे तांकर उते लेखा लिखिबे किंतु तुमको टिके इंप्रेसिव मार्क केन मिलो तमे किछि टिके एक्स्ट्रा लिखले मिलिबो ना नहीं तो एगुडा होची टेस्ट ए सब माने अधिकांश पिला तो मन रखु से कोथि पई केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाइथिले कोथि पई ओडिया साहित्य अकादमी पुरस्कार पाइथिले विश्वनाथकर कटक जिलार माहांगा निकटस्थ मूल वसंत ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले पिला माने इतिहास का कहबा
ଇତିହାସ ପଢି ପଢି ଯାଇଛ କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢି ଅତୀତର କଣ ବଢି ଯୋଉଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରୁହେ। ଇତିହାସ ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଅତୀତର କଥା କହେ ତାକୁ ଆମେ ଇତିହାସ କହିବା। ଦେଖ ଏଇ ବିଷୟ ପଢିବା ମନେ ରଖିକି ଆସିବ। ଏଇ ବିଷୟ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ପଢା ହେଇଛି ସବୁ କବି ପରିଚୟ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ପଚାରିବି। ଏଥର ଅଧଘଣ୍ଟା ପଚାରିବି ଅଧଘଣ୍ଟା ପଢିବି ହେଲା। ଦେଖ ଇତିହାସ ମାନବ ସମାଜର ଇତିବୃତ୍ତ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଏ। ଇତିବୃତ୍ତ କଣ ମାନେ ତାର ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାହା ସବୁ କରି ଯାଇଛି ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଭାବଭୂମି ଇତିହାସରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତା ଓ ସମାଜ ବିକାଶରେ ଇତିହାସର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସଭ୍ୟତା ଓ ସମାଜ କଣ ମାନେ ଆଗେ କଣ ଆମର ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଆଗେ କୋଉ ରାଜା ରାଜୁଡା ଶାସନ ଥିଲା ଆଗେ ସେମାନେ କଣ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ଗନ୍ଧରା ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା କି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହେଲା ସେ କଣ ଆମେ